Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. My name is Danang Adi Pratama. I'm from English Literature class. My ID name is 33210192. So today I want to presentation about my project mid test of social linguistics. So I take a material diglosia and dialect. So why I take a mass material? Because it's also easy. Diglosia, dialect is starting with D. So what I can deliver this material? Let's check it out. A definition of diglosia. We start with definitions. Diglosia is a linguistic phenomenon where two distinct varieties of the same language are used as speech in community and speech in society in different social contexts and for different functions. Jadi kayak lebih ke dua bahasa yang sebenarnya agak mirip, tapi mereka mengalami penggabungan, dan di sini ada kelasnya. Kelasnya adalah di mana kita lihat di klasifikasi simbolnya. Okay, typically there is a high varieties used in formal settings, literature, education, religion, and official communications, and low varieties, symbol L, with L varieties is used in everyday conversations, in formal setting, and interpersonal communication. So if the high varieties, jadi lebih ke formal settings, di latar yang lebih formal, lebih resmi, dalam rangka kesastraan juga, dalam rangka pendidikan juga, dalam rangka agama dan komunikasi yang penting, official communications, is symbol by H. So is show us if a H is a high varieties and low L varieties used in everyday conversation, lebih ke sehari-hari, lebih ke setting yang nggak formal, nggak terlalu resmi, interpersonal communication, lebih antar personal, lebih ke antar manusia. Okay, my pressure point. The high variety is generally associated with the prestige and often tied to historical, religious, or cultural context. It is usually learned that the true formal education is a more standardization. The low varieties is occur naturally in formal environment and might have a more dialectic variation. So, this point, my pressure point is the high variety is generally associated with kebanggaan, often terhubung dengan sebuah sejarah, keagamaan, atau sebuah kebudayaan, konteks kebudayaan. Tapi usually informal education is juga punya standarnya sendiri gitu. Jadi dalam high varieties itu sangat pakem sebenarnya, sangat formal, sangat pakem. Jadi semua udah diatur sedemikian rupa, meskipun terhubung dari tiga hal tadi, terhubung dengan sejarah, agama ataupun budaya gitu. Kemudian kalau the low variety ini lebih normal ya, lebih terjadi secara natural. Informal environment yang membuat dia berkembang dan have more dialect variation. Dialect variation ini adalah hal yang sangat, maksudnya adaptasi yang sangat gampang. Jadi seperti ada Jakarta logat Jawa karena orangnya dari Jawa, Jakarta logat Bandung, logat Sunda karena dia dari Bandung gitu. That's simple like that. Example of diglosia. I take as one of example from the Southeast Asia is Singapore, where English in the high variety and Singlish in the low variety. Be careful. English in Singapore with the Singlish is different. Here is how it's work. Let's see. High variety English in Singapore is used for formal education, government, media, business, and other official domain. It adheres to standard grammar, standardized grammar, vocabulary, and pronunciations. Interlingual instruction in school is widely used for formal written communications. Is for high variety. Low variety Singlish is colloquial form of English spoken in informal setting, combining English with elements from a Chinese dialect, Malay, Tamil, and other languages. Singlish has a more relaxed grammatical structure and include unique phrases and slang and colloquialisms and use everyday conversation among the Singaporeans, but it is typically not used in formal context. Remember, Singlish have distinct features, such as use the particle la, lor, ma, which conveys subtle nuance meaning the emotions. So it's a with
combined can be growth and like a high varieties. Ya seperti sebenarnya kayak normalnya English dengan standarisasi, dengan grammar seperti itu, dengan pronunciation seperti itu, di high varietiesnya di Singapura seperti itu. Jadi kayak contoh kalau di lingkupnya pemerintahan gitu, perdana menteri gitu, di Singapura ya speaknya ya normal gitu, like how I can say the Singaporean can be enjoy the free tax for the 1 month because Independence Day of the Singapore, itu biasa gitu. Tapi kalau sudah kayak masuk di toko-toko, di warung-warung, tentang kejadian kejadian hal sehari-hari di mall-mall gitu, kalau mereka nawar harga, semisal ini berapa lah gitu, itu kan logat-logatnya udah Melayu, kayak how much lah gitu, I can pay lah, may you can me give me sedikit mah gitu, may you can me sedikit mah, berapa, how much you can pay gitu. I think I can pay for $1 mah gitu. Jadi semacam hal-hal kayak gitu, kayak intonasi pun juga sama, seperti terbawa dari dialek mereka berasal gitu. Contoh kalau dari Chinese ya maka kan cenderung seperti itu gitu, karena itu disebut diglossia gitu. Oke, ini extension for instance, jadi kayak contoh tambahan. After example, diglossia in Southeast Asia, Malay serves the official high varieties informal education government, and while the different regional dialect and colloquial Malay variations serves the low variety informal setting. Additional and English and other language like Mandarin and Tamil may create more complex linguistic landscape with the element code switching and metalinguistic. Jadi sama seperti karena dekat dengan Malaysia, karena dekat dengan Singapura, Malaysia pun juga terpengaruh dengan dengan diglossia hal-hal ini. Tapi saya mengambil contoh yang sederhana aja, yang maksudnya dari Melayu ke Melayu gitu. Contohnya kayak kalau di formal inquiry standar Malaynya adalah kayak gini, kayak di kelas atau di mana gitu, seperti ini. Bolehkah saya bertanya mengenai jadwal kelas ini gitu. Tapi kalau casual yang lebih sehari-hari, yang kolokvial Malaynya ya, hey, boleh tanya pasal jadwal kelas nih gitu. Jadi lebih ke langsung, dan intonasinya pun pasti beda. Intonasinya dan tingkat mungkin intensinya pun pasti beda, kelihatan gitu. And for Indonesia, the higher variety is Bahasa Indonesia, the official national language used for formal education, government and media. The low variety is regional language, a dialect. Japanese, Sundanese, Balinese is used in formal setting, the local communities for formal context. Contoh nih, formal context kalau bahasa Indonesia nih lebih ke ya udah kayak contoh ada pengumuman nih, pasti kan itu formal gitu. Sebuah pengumuman ini pasti formal sifatnya. Contoh pengumuman upacara gitu. Selamat pagi para siswa dan guru. Kami ingin menyampaikan bahwa upacara bendera hari ini akan dimulai pada pukul 8 pagi. Mohon semua peserta upacara bersiap di lapangan. Terima kasih. Dan bagaimana kalau udah nyampe ke lokal communitiesnya, contoh ke para siswanya yang tanda kutip background mereka adalah orang Sunda atau orang Jawa gitu. Contoh kalau mereka orang Jawa katanya, wih, gimana ini gitu, upacara jam 8 pagi saya belum siap, gimana ini gitu. Nah, terus ada siswa dari Sunda gitu, iya tuh kemana orang teh belum siap gitu mau upacara, topi orang hilang tadi pagi gitu, kayak contoh gitu. Jadi kayak bahasa Indonesia tapi memiliki dialek yang kayak bahasa daerah, is a kind of diglossia Indonesia. So we can find not a little bit, it's much it's many in Indonesia. So we can take of example in Indonesia is a lot of, because we have another dialect, another typical of language, so many in Indonesia, it's so diverse. Okay, we junctions to the dialects for the definition first. A dialect system uses a linguistic to reverse to specific form of language that's a characteristic in particular regions, community, and social group. Dialect can be vary in the terms of vocabulary. Nah, ini masih berlanjut dari
dari itu tadi materi yang tadi masih ada bau-baunya dengan dialek yang dimana kebanyakan kan diglosia itu terpengaruh juga oleh dialek, muncul dialek baru, muncul sebagai gaya bahasa baru gitu, dan inilah dialek yang mempengaruhi diglosia. Okay, we can next. While dialects are often mutually intelligible and with the standard language, they can have unique linguistic features and that distinguish them from other dialects and the standard form. Dialect can be generally by categorized into the regional dialect and socio-dialect. We can say sociolect, biasanya kita panggilnya sociolect gitu. Kalau regional dialect ya regional gitu. Kalau sociolect biasanya kita lebih singkat karena biasanya ada kalau di linguistik itu ada matkul khususnya untuk sosio-dialek gitu. Lebih majoring ke arah linguistik gitu. The regional dialect refers to variations of language specific to particularly geographic area and region. This dialect developed due to the geographic variations, historical migration pattern, and cultural influence that often include a unique words pronunciation and grammatical structure specific to that regions. And social dialect, as known as a sociolect, refers to variations of language associated with a particular social group, class, professions, age group. Social dialect emerged due to different education, occupations, social status, and other social factor. Jadi di sini yang lebih fleksibel itu sebenarnya adalah social dialek ya. Jadi banyak istilah-istilah yang akhirnya berkembang atau baru karena mereka memang dari cakupannya adalah skopnya dari circumstance-nya adalah di sebuah social group, kelas, professions atau age group gitu. Biasanya yang di merge dari ya tadi education, occupation, social status dan other social factors. Sedangkan regional itu kan lebih ke daerahan ya, lebih ke sukuan gitu. Kadang lebih ke sukuan, cenderung ke sukuan atau lebih kalau di daerah itu cenderung suatu keyakinan ya, lebih ke suatu keyakinan bahkan seperti itu. Jadi ya semua tergantung pattern dari regional itu sendiri kalau regional dialek ya gitu. Jadi seperti itulah gitu. Oke, kita langsung lihat untuk contohnya. Example, if the regional dialect in Indonesia, a Javanese dialect, bahkan di Javanese ini ada dua dialek gitu. Java is Indonesia most populous in island, and the Javanese language has several dialects. For example, Central Java, jadi kayak Yogyakarta dan Surakarta, Solo, is used more formal and polite language structure, reflecting historical influence of the royal courts. Jadi lebih ningrat lah di sini bahasanya lebih royal engage. Contoh gitu, inji sinuwun monggo ngapunten gitu. Badhe teng pundi? Ngapunten kula wau mboten teng mriki gitu. Injih sinuwun gitu. Injih sendika dawuh ngoten. Jadi kayak lebih ke royal. Itu masih kita temui bahkan di keraton Solo atau di keraton Jogja itu masih kita temui. Jadi kalau ada anggota kerajaan dan dia tiba-tiba mengatakan kalau ada perintah nih gitu segala macam. Injih sinuwun. Sendika sinuwun gitu. Jadi lebih gitu. Beda dengan ini, the East Java is spoken in Surabaya and Malang, ya. Has distinct pronunciation and expression compared to Central Java. Nah ini lebih hard sell sebenarnya, lebih hard sell tapi yang popularity in Surabaya and Malang. Jadi kayak bahasanya lebih beda. Kayak contoh kayak kon lapo gitu, kon napo gitu. Kon itu lapo sih gitu kan. Itu lebih bahasanya lebih frontal kayak medannya bahasa Jawa itu ada di Surabaya gitu. Iyo lapo gitu. Ya wis lapo gitu. Kayak wegah akhirnya wegah. Nah gitu, dan lebih frontal, lebih kasar, lebih straight to the point sebenarnya. Bukan kasar sih, tapi lebih straight to the point gitu. Luah gitu. Kalau bahasa Jawa Timuran lebih cenderung ke seperti itu gitu. Kalau Sundanese sebenarnya kayak pattern ya, spoken in West Java, it has a unique vocabulary intonations that pattern compared to the Javanese and other Indonesian language. Kayak reka mana demang gitu. Enya kita oke gitu. Enya kita oke gitu. Cager gitu. Kayak gitu. Jadi lebih ke
Intonasinya yang Sunda lebih kayak mendayu-dayu, kalau Sunda itu lebih naon eta gitu lebih yang ya seperti itulah, seperti yang sudah contoh. Kalau bahasa Indonesia yang tepat Sunda kayak kita lebih pernah lihat apa dulu Ciraos ya. Ciraos itu kayak logat Indonesia, apa namanya, bahasa Indonesia yang dilogatin Sunda. Kayak contoh kalau Idoy ngomong sama si orang lain atau siapa gitu bilang kemana mang gitu, kayak lebih ke mendayu-dayu kan, seperti bahasa Indonesia-nya gitu. Kemudian terakhir ada Balinese. Jadi Balinese dialek ini kurang populer sebenarnya, tapi terjadi di regionnya Bali gitu. Contoh nih, found in Bali, this dialect has an onset linguistic role heavily influenced Bali culture tradition, karena memang di sana tradisinya kental. Contoh, Swastiastu, kengken kabari gitu, kalau ada orang nanya kabar gitu. Injih beli injih, jadi masih pakai injih juga sebenarnya. Typically mirip seperti Jawa sebenarnya gitu. Dan masih banyak sebenarnya di Indonesia yang regional dialek, contoh kayak Medan gitu yang bercampur bahasa Melayu. Melayunya Melayu Riau yang bercampuran dengan bahasa orang Batak Aro gitu. Itu sebenarnya kayak yang terjadi bahasa di Istana Maimun, tipikalnya Medan area itu sebenarnya adalah campuran bahasa Karo dan bahasa Riau, bahasa Melayu pesisir milik Pulau Sumatera gitu. Jadi kayak mana ya, kayak ya itu tadi kayak mana ya ini gitu. Gak ada yang pun tengok aku sakit ini, tapi kau malah minta uangnya padaku gitu. Nggak ada pulanya aku minta uang padamu gitu. Kalaupun itu ada, kau pun pasti kutanyanya itu gitu. Seperti itu. Jadi ini itu pergabungan antara dialek Batak dengan pattern bahasa Melayu. Jadi masih banyak seperti Papua, Ambon juga masih ada, seperti Beta gitu segala macam. Ini sosial dialek nih, atau sosialek yang lebih seru nih sebenarnya. Let's say we straight to the example of the social dialect in Indonesia. Youth socialek in many urban area, younger people are use specific slang and colloquial expressions that differ from standard Indonesia. These reflect their social identity and often influenced by popular culture, music, and social media. Contoh nih kayak anjay gitu, baper lu gitu, OTW guys gitu, besti gue nih gitu, MX masih banyak ya. Contoh banyak di istilah itu, kayak caper lu gitu. Pick me. Nah sekarang kan udah ada masuk istilah kayak pick me gitu. Sebenarnya itu kan istilah yang maksudnya dari bahasa Inggris yang mulai terserap ke bahasa kita tuh. Di sosial dialek yang terus berkembang. Number 3 is professional jargon. Certain the profession in Indonesia have their own jargon, especially language. So for example, legal, medical, professional are used the terminology present not commonly found in everyday Indonesia language. Example. Ini example-nya nggak saya tulis, kenapa? Karena memang jargonnya panjang. Biasanya kayak contoh ini. Contoh nih, bersama BUMN membangun negeri. Nah itu kan sebuah profesional jargon dari BUMN itu sendiri, bahwa katakan if you join with me, you can build the summer nations, you can build the Indonesia, kayak gitu. Contoh apa lagi ya? Polri pasti presisi, Polri itu presisi. Nah itu kan sebuah jargon menyatakan bahwa the police can be accurate, we can be exactly friends. Jadi a good friends for anything, to be a precision gitu kan gitu. Jakarta Sosialek. Nah ini yang sebenarnya terjadi ini mirip seperti region tapi lebih ke sosial. Jadi bahkan di luar Jakarta pun mengalami hal ini. It's known as the Betawi Sosialek, influence by various ethnic group and common in Jakarta is a unique vocabulary, idiomatic expression distinctly compare the standard Indonesia. Contoh lu, gua itu kan percampuran kayak dari Chinese gitu. Ite kenapa labuju gitu. Ya, contoh itu kan percampuran dari Arab gitu. Contoh kayak ani. Kayak di selatan itu kayak contoh ya kayak di daerah Cijantung, terus Jakarta, Lenteng Agung itu biasanya pakai ani. Ente, terus siapa? Kalau di daerah sini, daerah Jakarta Pusat atau Jakarta Barat itu bisa lu, gua gitu, Jakarta Timur gitu, karena lebih cenderung menyatu dengan Chinese culture gitu. Jadi
ya itu wajar sih, sebuah inkulturasi suatu budaya jadi suatu bagian dari bahasa gitu. Mungkin itu aja sih. Oke, mungkin sekian dari saya. I think it's enough for me for my presentations. It's not covering all of knowledge about the diglossia and dialect, but I think it can be some kind of reference to you if you in learning about linguistics, sociolinguistics, and I think it can be help you. I think it's enough for me. Thank you.